अस्हाबिक या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अहबाब गिरामी, मुहर्रम का महीना है, तो उस मुनासबत से गुफ्तगू की मैं कोशिश करता हूँ। वैसे तो अहले मोहब्बत का मानना तो यह है कि कुरान सारा ही हमारे और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में है, और इसी निस्बत से अहले बैत किराम अहले बैत इज़ाम की शान में है। लेकिन चंद आयात बड़ी मारूफ हैं इस एतबार से कि जब अहले बैत का ज़िक्र आता है तो उन आयात से मज़ामीन इस्तिंबात किए जाते हैं, इस्तदलाल किए जाते हैं। उनमें आया मुबाला है और आया मुवद्दत जिसकी मैंने तिलावत की है ये शामिल है। तो इसमें इरशाद बारी ताला है, हुक्म व हबीब फरमा दे कुल, कह दीजिए सुभान अल्लाह, ला अस्अलुकुम, मैं सवाल नहीं करता, मैं मांगता नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और याद रखिए, साथ साथ अकीदे की बात याद रहनी चाहिए, नबी वो होता ही नहीं है जो मांगता है। अल्लाह, नबी मांगने आता ही नहीं है, नबी देने आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात अगरचे दूसरी होनी है, लेकिन बात शुरू कहाँ से हुई? सीधी बात भी की जा सकती थी, लेकिन कुल ला अस्अलुकुम, मैं तुमसे सवाल नहीं करता। सुभान अल्लाह। बिल्कुल लफ्ज़ी अगर लुग़वी इसका तर्जुमा करें, ला अस्अलुकुम, मैं तुमसे सवाल नहीं करता, मैं तुमसे नहीं मांगता। तो नबी की ये शान नहीं है कि आम लोगों से मांगे। बेशक बेशक। अलैहि अजरन, कोई मुआवजा, तुम पे कोई बदला, इल्ला मगर, मवद्दता फिल कुर्बा, मगर ये कि मेरे करीबियों से मोहब्बत रखना, मवद्दत रखना, इश्क रखना। ये लुग़वी सी तक़सीम है, सीधी सीधी। माशाअल्लाह। अब मवद्दत एक ऐसा लफ्ज़ है कि इसके बारे में आप सुनते रहते हैं, यकीनन जानते होंगे। उर्दू का दामन तंग है, इसका हम मानी लफ्ज़ एक लफ्ज़ में हम दे नहीं सकते। ये मोहब्बत नहीं है, आम तौर पे कह दिया जाता है मोहब्बत रखना। ये इश्क भी नहीं है, ये उनकी कोई अगली डिग्री है जो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा है। अल्लाह अकबर। अगर मोहब्बत भी अरबी ज़बान ही का लफ्ज़ है, अगर अल्लाह की मंशा आम मोहब्बत होती तो इल्लल मोहब्बत फिल कुर्बा भी आ सकता है। सुभान अल्लाह। बेशक। लफ्ज़ आया मोहब्बत का, मोहब्बत का लफ्ज़ नहीं आया। और उलमाए तफसीर ने, उलमाए लुग़त ने यहाँ लिखा कि मोहब्बत वो है जो माँ को बेटे से होती है, भाई को भाई से होती है, दोस्त को दोस्त से होती है। एक दूसरे से बिछड़ जाएं, दुख महसूस करते हैं, तकलीफ़ महसूस करते हैं। माँ की मोहब्बत दुनिया की मोहब्बतों में से सबसे बड़ी मिसाल समझी जाती है कि बेटे को कांटा भी चुभ जाए, माँ तकलीफ़ महसूस करती है। ये मवद्दत जो है ये उससे भी बड़ी चीज़ है। ये माँ की बेटे से मोहब्बत वाली मोहब्बत नहीं है, ये भाई की भाई से मोहब्बत वाली मोहब्बत नहीं है, ये दोस्त की दोस्त से मोहब्बत वाली मोहब्बत नहीं है। उलमा ने कहा कि ये वो मोहब्बत है जो मछली को पानी से होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको आप पानी से अलग करेंगे, वो तकलीफ़ महसूस नहीं करेगी, सिर्फ मर जाएगी। वो क्या करेगी, वो तड़प तड़प के मर जाएगी। आपने मंजर देखा होगा, मछली पानी से निकलती है, कैफियत क्या होती है। तो करीबियों से, रसूल के करीबियों से रिश्ता वैसा रखना है जैसा मछली का पानी से होता है। सुभान अल्लाह। यानी आप हर चीज़ के बगैर ज़िंदा रह सकें, लेकिन हुसैन के बगैर ज़िंदा न अल्लाह अकबर। अलैहिस्सलाम। और हज़रत इमाम ख़िताबत और हज़रत जानशीन इमाम ख़िताबत शेखुल कुरान के अफ़ादात में से हुक्म हुआ है, तो मैं गुजारिश करूँ आप लुत्फ़ उठाएंगे। अपना अपना मशरब होता है, अपना अपना मसलक होता है, अपनी अपनी तौफ़ीक़ होती है। अल्लाह ताला ने इनको ये मलका दिया था, ये मशरब दिया था कि इन्होंने लुग़वी तक़सीम जब की, क़ुरबा के साथ इल्म बहुत से लोगों के पास होता है, रास्ता नहीं होता लोगों के पास। क़ुरबा की लुग़वी तक़सीम जब ग्रामर के एतबार से की तो लिख गए हैं ये कि क़ुरबा अरबी में सीगा है वाहिद मुअन्नस का,
اللہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد واحد مؤنث کا. تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایک خاتون کون سی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. آیت کا دامن وسیع ہے، سارے ہی قریبی ہیں. ہم انکار کرنے والے ہیں ہی نہیں، نہ ہم کسی کا انکار کرتے ہیں، بے شک بے شک ہم ماننے والے ہیں. بے شک. لیکن پہلا مصداق، اولین مصداق قربا کا وہ ہوگا جو واحد مؤنث کے صیغے میں آئے گا، سبحان اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک بے شک. واحد مؤنث ایک خاتون جو نبی کے سب سے قریب. تو اب میں فیصلہ نہیں سناتا، نہ میرا منصب ہے، نہ کوئی مولوی سنا سکتا ہے. جب سرکار نے خود کہہ دیا فاطمہ تم بدع تم منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جگر کے ٹکڑے سے قریب کون ہوتا ہے؟ ہاں با واہ واہ سبحان اللہ. سب سے زیادہ قربت، سب سے زیادہ قریبی رشتہ، سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ بی بی پاک سلام اللہ تعالی علیہ سے. یہ بہت نازک مقام ہے. حدیث میں نام آیا تو میں نے نام لے لیا. میں کہتا ہوں میرے جیسے آدمی کو بی بی پاک کا اس میں ذات بھی نہیں لینا چاہیے، بدتمیزی ہے. ہمارے زبان ہی اس قابل نہیں. کہاں وہ ذات پاک، ذات مقدس جن کے دامن سے، جن کے در سے فرشتوں کو پاکیزگی کی بھیک ملتی، سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور کہاں ہماری زبانیں ہزار بار بشویم دہن سے مجھ کو گلاب ہنوز نامے تو گفتم کمال بے ادبی است. یہ بے ادبی ہے کہ ہم اس میں ذات ان کا. میں کہتا ہوں خاتون جنت، اللہ اکبر. خاتون قیامت، سیدہ کائنات، ہمیں یہ روا ہے کہ ہم یہ کہیں. تو سب سے زیادہ مودت اور سب سے زیادہ آیت کے مصداق اولین بی بی پاک. سبحان اللہ سبحان اس کے بعد ایسی سندیں. اب مودت کے لیے قربا دیکھتے جائیں کہ قریبی کون کون ہے. تو جیسے بدعت منی کہا، ویسے ہی کہا حضرت علی کو لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی. تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایک مقام ہوا. پھر کہا الحسن منی والحسین منی، حسن مجھ سے ہے، حسین مجھ سے. سبحان اللہ. تو جیسی قربتیں ان ہستیوں کو نصیب ہیں، ویسی قربت کسی اور کی ہمیں نہیں ملتی. پھر اسی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مزید اس کو پکا کرنے کے لیے کہ عربی میں یہ باب ہے قروبا یقربو کا، جس سے یہ لفظ نکلتا ہے عربی گرامر کے حساب سے. قروبا یقربو، اس سے جب مذکر پہ آئے تو کیا بنا؟ اقرب. سب سے زیادہ قریبی کیا ہوا؟ اقرب. اس کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہارے قریب ہوں. کتنا قریب ہوں؟ جتنا شارک، بلکہ اس سے بھی قریب. شارک کہاں ہوتی ہے؟ یہاں. بندے کے کتنی قریب ہے شارک. رب کہتا ہے میں اقرب ہوں. کس سے؟ شارک سے. اسی اقرب کو جب مؤنث میں لے جاتے ہیں تو قربا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. مذکر ہو تو اقرب ہے، مؤنث ہو اور آسان کرنے صغرا یصغرو. اسی سے جب ہم نے مذکر بنایا تو اصغر بنا، چھوٹا، سب سے چھوٹا. سبحان اللہ. اور اسی کو جب مؤنث بنایا تو صغرا بنا، سب سے سبحان چھوٹا. کیا بات. اصغر بچے کا نام اور صغرا مؤنث لڑکی کا نام. قریبی چھوٹا، سب سے چھوٹا اصغر، سب سے چھوٹی صغرا. تو اقرب سب سے قریبی مرد، اور جو ہے قربا وہ مؤنث کا صیغہ آ گیا. تو اس کا میں نے آپ کو مصداق بتایا. تو جو ایسا قریبی ہو جس کی اتنی قربت ہو، میرے کیے ہوئے کام پر کوئی حرف آ جائے، میری زندگی کا کوئی مشن ہو، میں نے ساری زندگی ایک کام میں گزاری ہو اور اس کام کو کوئی خراب کر رہا ہو، کوئی اس کو نقصان پہنچا رہا ہو، تو میرے دوستوں کو بھی دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، احباب کو ہوگا، شاگردوں کو بھی ہوگا، خاندان کو بھی ہوگا. لیکن سب سے زیادہ دکھ اس کو ہوگا جو میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اصحاب بھی تو موجود تھے، سب نے بیعت کر لی تھی، کربلا میں صرف حسین ہی کیوں گئے تھے؟ تو کربلا میں حسین صرف اسی لیے گئے تھے کہ سب سے زیادہ دکھ اس کو ہوتا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے.
उन्होंने जब देखा कि मेरे नाना की ज़िंदगी की मेहनत को, मेरे नाना के मिशन को, मेरे नाना के तौहीद के पैगाम को, रिसालत के पैगाम को, ख़त्म नबूवत के पैगाम को, शरीयत को, नमाज को, रोज़े को, हलाल व हराम को बनी उमैया का एक बादशाह बदल लेना चाहता है, तो फिर उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने फ़ौजें इकट्ठी नहीं की, उन्होंने साजिश नहीं की, इस खून में साजिश है ही नहीं। बेशक बेशक। उन्होंने तैयारियां नहीं की, उन्होंने जो कुछ पास था उसकी गिनती की और करबला में आ गए और बंदे बने 72 तन लेके करबला में आ गए। करीबी थे, अपने करीबी होने का हक़ अदा किया कि इस शान से कुर्बानी पेश की कि आज सारी दुनिया में वो लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, दहरिए हैं, लेकिन सारी दुनिया अल्लाह को माने ना माने हुसैन की कुर्बानी को सारे मानते हैं। चुनांचे ज़ुबैर साहब जानते हैं, ये कोई हवा में बात नहीं है। नेल्सन मंडेला कहता है, सब ने सुना है, आजकल पोस्ट भी चल रही है, 30 साल उसने कैद काटी है। तो कहता है मुझसे एक मरहला आया कि मुझसे साउथ अफ्रीका को जो इस्तेमार था उसने कहा कि आप सुलह कर लें, क्यों एमी अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। कहता मैं माइल हो गया कि सुलह कर ही लूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मुसलमानों के पैगंबर का नवासा था और उसने कैसे मेरा इरादा कहता बदल गया। मैंने कहा कोई सुलह नहीं, बातिल से कोई सुलह नहीं, डट गया। जोश मली आबादी नॉन बिलीवर था, अल्लाह को नहीं मानता था, उसने बात की और ऐसी बात की कि आज गली गली लोग पढ़ते फिरते हैं उसको। क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे। सिर्फ मुसलमानों का असासा नहीं है, इमाम हुसैन और कुर्बानी और करबला ये सिर्फ मुसलमान का असासा नहीं है, ये सारी दुनिया का, बनी आदम का इज्तिमाई असासा है। और इस पे ये ऐसा मौजू है, इस पे आप बातें करते चला जाएं। ये अभी सिर्फ हम फ़लसफियाना बात कर रहे हैं, शहादत की, अमली शहादत तो हमने या मसाइब की बात की ही नहीं, ये बातें ख़त्म ही नहीं होती। सिर्फ ये क्योंकि इसका हिस्सा है रवायती तौर पे, तो एक आध बात करके हम इसको इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया के बेहतरीन ख़ानदान में पैदा हुए, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। बेशक बेशक। हर एतबार से, जिस्म के एतबार से, ज़हानत के एतबार से, सेहत के एतबार से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इब्न असाकिर ने यह लिखा है कि जब करबला में गए थे तो 57 बरस उम्र तकरीबन थी, लेकिन सेहत ऐसी थी कि बिल्कुल जवान थे। रेश मुबारक के, सर मुबारक के बाल सारे काले थे, स्याह थे, और जवानों वाला अंदाज़ था, जवानों की तरह ही चलते थे, बिल्कुल जवानी थी। अब 10 मुहर्रम 61 हिजरी का दिन शुरू हुआ, शहादतें शुरू हुई, दोस्त अहबाब गए, मुस्लिम बिन औसजा, हबीब इब्न मज़ाहिर सारे शहीद हुए, हुसैन जवान थे। हज़रत अब्बास गए, हुसैन जवान थे। ओनो मोहम्मद गए, हुसैन जवान थे। सब शहादतें हुई, हुसैन जवान थे। फिर वो 18 बरस का बेटा आया जिसको शबीह रसूल कहते थे, सैयदना अली अकबर अलैहिस्सलाम मैदान शहादत में गए हैं। और तारीख़ लिखती है, और ये मैं मुतनाज़िया मौरख़ीन या अभी मखनफ़ की बात नहीं कर रहा, मैं इब्न असाकिर का लिखा हुआ बयान कर रहा हूँ कि अली अकबर ने जब जंग की और शहीद हो गए, तो शहीद होते हुए ज़मीन पर आते हुए आवाज़ दी, या बता, ए वालिद मेरी ख़बर लीजिए, ए अब्बा मेरी ख़बर लीजिए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रुख किया ख़ैमों की तरफ से, मैदान की तरफ का जहाँ आप थे, और बेकरारी और बेचैनी के साथ जवान बेटे की जसद मुबारक पे पहुँचे, जो आखिरी अपनी ज़िंदगी की सांसें ले रहा है। सीने से बरछी का फल निकाला है और ज़ब्त गम किया है। और ये कोई मामूली बात नहीं है बेटे को इस हालत में देखना। इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों नबी हैं। कुर्बानी हुई जो कुर्बानी अमलन हुई भी नहीं, छुरी चली है सिर्फ। और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दो चीज़ें कही थी कि मेरे हाथ पाँव बांध देना और अपनी आँखों पे पट्टी बांध लेना। यहाँ अली अकबर के हाथ पाँव बंधे हुए नहीं हैं, इमाम हुसैन की आँखों पे पट्टी नहीं है।
کھلی آنکھوں کے ساتھ جب 18 برس کے بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا ہے، ساتھ خون کا فوارہ آیا ہے، حسین علیہ السلام نے ضبط کیا ہے، غم کو ضبط کیا ہے، آنسو نہیں بہایا، غم کو اندر ضبط کیا ہے۔ صاحب اولاد جانتے ہیں کیسا مرحلہ ہے، نتیجہ کیا نکلا۔ ابن عساکر لکھتا ہے کہ غم کو ضبط کر لیا، آنسو نہیں نکلے۔ جب تک علی اکبر حیات تھے ظاہری طور پہ حسین کے بال سیاہ تھے، جیسے ہی علی اکبر نے دم توڑا حسین علیہ السلام کے سر باڑی ساری کے بال سارے سفید ہو چکے تھے۔ یہ قربانیاں ہیں میرے عزیزو جن سے اسلام بچا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے، اسلام بچانا آسان نہیں، اور جو اسلام بچائے پورا خاندان دے کے 72 تنوں کی قربانی دے کے، تاریخ عالم اس کو حسین ابن علی علیہ السلام کہتی ہے۔ مردہ دلوں میں جاگ اٹھا شوق انقلاب، مقتل کو اس ادا سے سجایا حسین نے، لوگوں کو ان کے سجدے بچائیں گے حشر میں، لوگوں کو ان کے سجدے بچائیں گے حشر میں، سجدے کو کربلا میں بچایا حسین نے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، لوگوں کو ان کے سجدے بچائیں گے حشر میں، سجدے کو کربلا میں بچایا حسین۔